Salam alaikum, j'espère que vous allez bien et vous êtes en bonne santé. Marhaba bikoum pour la deuxième partie des troubles de métabolisme, des métabolismes. Donc, on va la première partie, trois flashs, la première partie, il y a les glucides, les lipides. Et cette partie, inchallah, on va les pigments et les protéines. Voilà, on va commencer. Donc, on a déjà où sont les pigments. Donc, les pigments, c'est des substances colorées, normales ou anormales. Donc, هادوما les substances يقدروا يكونوا normal معناتها que l'organisme يستقبلهم mais normal ومنا que soit anormal معناتها إذا دخلوا l'organisme راح ils vont provoquer des réactions عليهم. Voilà. Endogène et exogène. Endogène يكونوا يعني يكونوا يخدموهم لورغانيزم ولا لورغانيزم حيدخلوا في لو ميتابوليزم ديال لورغانيزم ولا اكزوجين راح يكونوا من برا ديريكتومون. دونك certains pigments sont tolérés et ne provoquent pas des réactions كيما كنت نقول لكم. كاين دي pigments وين يكون لورغانيزم متسامح معاهم ويخليهم يسيركوليو et ou bien ما يكونوش tolérés ou راح يسببوا لنا de la souffrance de la mort pour les cellules. Voilà, les différents pigments exogènes et endogènes, on va les voir. Donc, il faut endogène, hématogène ou là non hématogène. Hématogène, maintenant, il y a ces dérivés de catabolisme d'hémoglobine. Voilà. On a les pigments oxygènes, parce que donc ils vont pénétrer par inhalation, ingestion et incolation. Donc, chauffe. Quand il y a les troubles de métabolisme اللي ما قلتها لكمش la dernière fois c'est que كاين زوج انواع. donc عندنا les surcharges et عندنا l'infiltration. donc pour la surcharge c'est les substances où ils يكونوا normal في le corps تاعنا mais في surcharge. donc في la pathologie راح يكونوا un excès ديال هذيك la molécule راح تكون بزياده. par contre l'infiltration هي تاع لا سبستانس وين ما لازمش تكون مي في ليطا باثوجين راح نلقاوها. يعني ميم من داك يكونوا ديكونديتي يقولوا صغار وكامل مي بصح هي ما كاش لازم عليها تكون هنايا. دونك يس دونك نبداو الاولانيه ايتروجين. دونك انتروداكسيون sous épidermique. donc des pigments يكونوا de différentes couleurs راح يكونوا sous l'épiderme راح يكونوا تما يكونوا في les tissus conjonctifs ولا في le derme et يكونوا phagocytés par les histiocytes. les histiocytes c'est presque des macrophages. donc هنايا تعرفوا بلي هادوما les pigments هما اللي provoquent une réaction immunitaire عليهم. pardon. le deuxième c'est l'anthracose. donc les anthracoses, donc l'accumulation des poussières de charbon dans les poumons et les ganglions lymphatiques. donc عندنا la poussière c'est حاجه ما لازمش تكون داخل الكور تاعنا. اوكي دونك حتجي من برا les poumons كيفاش يدخلهم par les voies respiratoires. donc يدخلهم par les voies respiratoires هذيك la poussière et يحصل une accumulation داخل كيما راكم تشوفوا في هاد ليماج اللي راكم تشوفوا des dépôts en noir. donc هذيك هي l'accumulation ديال la poussière et منايا راح هذيك la poussière راح تتخبى راح تروح في les macrophages les circuler dans les voies lymphatiques. donc vers les voies lymphatiques راح يروحوا les macrophages vers les ganglions et تمثلني راح يديروا لنا des dépôts ديال c'est de l'accumulation. voilà. et voilà. donc عندنا le troisième c'est l'argyrisme. voilà, c'est l'accumulation des sels d'argent. donc على حسب الاسماء اللي باينه c'est une maladie rare secondaire à l'exposition prolongée de collagène. donc هدايا راح يكون pour un long time surtout في les gouttes nasales. donc surtout في les gouttes nasales اللي راح يعطي la couleur grise. donc la couleur grise des téguments. donc même حنشوفوا surtout autour des glandes sudoripares. donc شوفوا كاين واحد ليماج هنايا راح تبين لكم à peu près واحد مريض بهاد لا مالادي كيفاش راح يولي. donc voilà c'est état de اسمها تاع السنافر اللي اسمها مساكن. donc voilà c'est une maladie rare. c'est يقدروا يسموها l'intoxication en sel d'argent. voilà.
عندنا دوكا لي بيغمون اندوجين عندنا زوج انواع عندنا لي ديريفي دو كاتابوليزم ديموغلوبين وكاين نو هيماتوجين دونك ماشي ما يجوش من الهيموغلوبين دونك عندنا الاولانيه سي ليموسيديرين سي لو فير ستوكي دونك سي ان pigment thermique le fer stocké. Donc l'accumulation dans les cellules de parenchyme ou le tissu congestif surtout le foie parce que nous فهموا شوفوا اول حاجه لازم نهضروا على le métabolisme ديال le foie باش نفهموا à peu près la différence entre l'hémocédérose donc c'est l'accumulation de l'hémocédérine ou bien l'hémochromatose. Donc on va faire هنايا donc عندنا l'intestin راح يلحق ليه le fer par l'alimentation حتى انا une absorption ديال le fer donc le fer يبلي يروح لزوج حاجات soit il va يروح la moelle osseuse وين حالفا نصرالو l'utilisation معناتها مش حيستوكيوه حيصرالو une utilisation باش علاش باسكو علاش la moelle osseuse راح تخدم لنا les globules rouges donc les globules rouges راح نستحقوا le fer باش نديروا l'hémoglobine voilà. Donc, on a vraiment le ça a une utilisation. Si ما نستحقوش le fer, يروح se forme stocké dans le foie. على بها نلقاو هذيك l'accumulation تكون surtout dans le foie parce que le foie c'est le tissu de stockage de le fer et de plusieurs substances. Voilà. Et même la rate donc parce que la destruction des globules rouges راح تكون في la rate. Donc la rate راح تكون عندك لو فير اي لو فير هذاك يعاود يروح لا موال اوسوس بور ليتيليزاسيون دونك من داك كي يكون لا ديستركسيون بزاف وهذاك لو فير راح يعاود يولي لا موال اوسوس اوتوماتيكمون لو فير اللي يجي من هنايا ما يجي من الانتستان ماشي وين يلقى دونك يروح فير لو ستوكاج فوالا دونك فوالا لوكال دونك عندنا زوج انواع لوكاليزي اي جينيراليزي لوكاليزي معناتها يكون في بلاصه وحده ولا كيما l'hématome post-traumatique donc هذايا حي conséquence au l'hémolyse locale معناتها حيكون l'hémolyse donc في بلاصه معينه كيما يجو دي ليزيون بلو فيولي دونك كيما قريناهم في لا كارديو دونك فوالا هاي لك لا فوتو تاعهم فوالا لا فوتو تاعهم سي دي ليزيون bleu violette et voilà يكونوا après traumatisme ou bien généralisé ou يكونوا secondaires à des maladies favorisant la libération massive des d'hématocédérine وين راح يكون هنايا في les transfusions répétées معناتها العباد اللي يكونوا يبدلوا بزاف الدم ولا لي يعني يكون عندهم يستقبلوا الدم تاع عباد واحد اخرين ou bien l'anémie hémolytique donc les anémies hémolytiques معناتها وين حيتصرى la destruction ديال les globules rouges وين حيعطينا يعني العدد anormal. هنايا vont provoquer la libération d'hématocédérine pour la formation des globules rouges. Voilà. Donc عندنا نوع واحد اخر l'hémochromatose c'est hémocédérose pardon hémocédérose c'est l'accumulation mais familial génétique donc lié à troubles de métabolisme donc problème le métabolisme اللي حيعطينا une surcharge ديال le fer. OK donc soit حيكون عندنا une absorption très augmentée ديال le fer et voilà عندك حتكون بزاف dans le foie myocarde et le pancréas surtout on a déjà la sclérose au niveau du pancréas mais حتكون يعني le dépôt de le fer dans les cellules exocrines et endocrines et يقدر يعطينا وثاني كمان في les sclérose عندنا clinique HMG avec ou sans cirrhose risque de cancer du fer augmenté parce que علاش donc عندنا يعني début يقدر يبدا l'hémochromatose donc l'hémochromatose يقدر يعطينا هو يعطينا un cirrhose يعني peut-être oui avec ou sans يعني peut-être يعطينا un cirrhose ou cirrhose تقدر تعطينا un cancer hépatique. Voilà la couleur bronzée de la peau diabète ou trouble cardiaque. Diabète c'est على جال البنكرياس et diabète على جال البنكرياس parce que حيكون عندنا des dépôts في les cellules exocrines حيعطينا un problème ماش حيخرج لنا les hormones spéciales تاع la régulation ديال الglucides en bas يعطينا le diabète. Et pour les troubles cardiaques parce que عندنا une accumulation dans les fibres myocardiques et حيعطينا un trouble في la fonction cardiaque. Et هذه هي voilà
L'anatomopathologique, donc c'est une درسو à peu près, mais on va concentrer bien à le foie. Donc le foie, une hypertrophie tout à fait normale. أي حاجة فيها surcharge, on a une hypertrophie de coloration brun, donc brun rouille. Donc la brun rouille généralement حتكون في كامل les cellules, à cause de l'accumulation de le fer. À niveau tardif, transformation, donc si avec l'accumulation حتكون prolongée for long time, راح تعطينا une cirrhose ou cirrhose تقدر تاني provoquer لنا un cancer hépatique. Voilà. Histologiquement, on a accumulation des grandes quantités de fer dans les cellules de cube fer et dans la sclérose. Donc les cubes fer, comme déjà, c'est les macrophages de foie, un nom SM spécial. Et voilà. Ou dans la sclérose. Donc les scléroses, là, les fibroses. Donc la fibrose formant des nodules de génération qui m'a كتشوفوا هنايا هاملك تشوفوا هادوما اللي راهم en brun, c'est les dépôts et هنايا كاين coloration spécifique اللي حتخلي le fer يتلون بلا couleur bleue باش تبان لنا bien parce que شوفوا هنايا ماهيش تبان لنا vraiment bien. par contre هنايا في le bleu راهي تبان لنا bien parce que ما كاش حاجه واحده اخرى تتلون بلا couleur bleue من غير le fer. ماشي معناتها le fer la couleur تاعو bleu, c'est la coloration de fer. Et au niveau pancréatique, donc on a la coloration brun rouge kiff, les dépôts dans les cellules exocrines et endocrines, le diabète qui montre comme et dans la sclérose. Dans la peau, on a une coloration bronzée, sous-dermique. On a autour des annexes, c'est les glandes. Et on a le cœur, il est gros. Ok, des dépôts des fibres dans le myocardique qui montrent comme et l'estomac dans les muqueuses gastriques. La deuxième substance, c'est la bilirubine. Donc la bilirubine, la dégradation de l'hémoglobine. Donc la dégradation de l'hémoglobine, une bilirubine libre, le foie par la veine porte et les hépatocytes راح يحكموها ويخلوها عندهم et منها اللي راح يخدموا لنا لا بيل. دونك هي اللي راح تخدم لنا لا بيل سي هذيك سي لا سبستانس اللي تعمل لنا على با لا ديغاسيون تذويب هذيك تاع لي ليبيد. فوالا هي تعطينا هي تعطيها لا كولوراسيون ديال لا بيل على بها ديجا اسمها بيليروبين بيل. فوالا دونك راح تروح من les hépatocytes à travers les canalécules biliaires. Mais les canalécules biliaires les voies biliaires extra-hépatiques. Donc on a des hépatocytes, عندهم des voies وين راح يتلاقاو كامل. donc هادوما كامل راهم داخل le foie et راح يخرجوا كامل pour des voies هذه نسموها extra-hépatiques. راح تكون برا وراح تروح la vésicule biliaire. Voilà. À peu près un schéma اللي ما نفتح معنا mais bon. Si vous فهموا non درنا يعني l'anatomie ديال le foie l'année passée donc avec le schéma ماشي vraiment كيما l'anatomie تاع الصح mais à peu près. Voilà, tout trouble de ce mécanisme obtient un nectaire. Donc un nectaire c'est donc quand on parle les écarts c'est une coloration coloration jaune ديال التيغيوم عندها كيما واحد عنده بوصفاير ماشي بوصفاير. فوالا فوالا كوليستاز. دونك على حسب كاين لي زيكتير كاين انواع بون ماشي حاب ندخل في لي ديتاي ان شاء الله نقراوهم في لا سيميولوجي ديجيستيف. دونك كاين دي موديل وهذوك الموديل تاع ليكتير هو اللي يحدد لنا هذيك لو تروبل يعني كيفاش. فوالا la cholestase c'est l'accumulation hépatique des pigments, donc c'est le pigment de bilirubine et les sels biliaires dû à l'arrêt de l'excrétion de la bile. Donc ميولي ما يقدرش يخرج. هنا كي ما يقدرش يخرج باين عندنا يا بروبليم في la dysfonction ديال لي hépatique donc ما يخليهمش ما يخرجوا ou bien un obstacle في les voies biliaires يكون عندنا une tumeur ولا كاش حاجه وين ماهيش خليتها تخرج. Et voilà, donc maintenant on a une accumulation les cellules hépatiques. Donc macroscopiquement, on a le foie de stase biliaire et qu'on gros, hypertrophie, mou et verdâtre. Donc la couleur le vert.
حيكون vert على حسب العبيل on bien d'accord. اي عندنا ستاد تارديف سي روز. دونك سي قعدنا بزاف يعني قعدت هذاك لو ستاد برولونجي حيعطينا دي سي روز. ميكروسكوبيكمون عندنا دي ديبو د لا بيل دون لي هيباتوسيت ولا دون لي كانو اللي يكونوا لداخل دو فير كيما هادوما اللي كنتو تشوفوا فيهم هنايا بلا هادوما ولا شغل فير رايحين للنوار. فوالا présente des gros amas dans les deux canaux biliaires dilatés, les granulations qui me connaissent. Donc les pigments endogènes non hématogènes, c'est la dernière partie. Donc on a les pigments mélaniques et les lipopigments, les lipofuscines. Voilà. On a les pigments mélaniques, donc les pigments protéiques, normal élaborés par les mélanocytes. Donc هذا البيغمون يكون نورمال مي راح يكون نورمال في الحدود تاعو يعني في لا كونتيتي تاعو لازم يكون فيها. il va sécrété par les mélanocytes donc par des organites spécifiques اللي يسموهم les mélanosomes. donc هما des organites اللي كاينين surtout dans la peau les potonons méningiques donc c'est partie في les méninges dans les méninges et la rétine باش يعطونا la coloration surtout dans la peau bien sûr parce que هي اللي راح تعطينا ديك la mélanine اللي تحمينا contre les ultraviolets. Et voilà, sous forme d'un tête grande dans la tête variée de jaune clair à noir. Donc jaune clair à noir, على حسب la quantité de la mélanine sécrétée. D'accord? Voilà. Donc les anomalies ديال هذه la forme. Et كاين هنايا dans les cellules le noyau gris تاع le centre et les muqueuses. Voilà. L'hyperpigmentation معناتها وين يكون لا sécrétion ديال الميلانين بزاف راح تكون على زوج انواع généralisée et localisée. généralisée راح تكون كامل لو كور هناك ميلانو ديرمي دونك حيكون في لو كور تاعنا حتبان على الجلد تاعنا. لا مالادي داديسون اللي فاسي لا مالادي لا فورماسيون ديال وين حيكون بروبليم في الكورتيكوسيرينال. فوالا وين حيكون اون هيبر بيغمونطاسيون لا فورماسيون يعني لاكسيون ديال الهرمون ميلانوسيت ستيموليتور راح يكون بزاف دونك اوتوماتيكمون راح يخدموا بزاف لي ميلانوسيت. فوالا او بيان لي مال نوتريسيون. وعندنا لوكاليزي هنايا وين راح يكون البنادم راح يكون شغل vers le brun noir etc. voilà localisé حيكونوا في بلايص معينه. نوروفيبروماتوز c'est des taches كافي اولي راح يكونوا بقع هكذا وين يكونوا شويه مارون رايحين الكحل على حساب. et عندنا ميلانوز دو ريشيل عندنا لين بران de la femme enceinte. دونك عباكم كي تكون لا فام انسانت كرش هذه كبيره راح تلقاو في الوسط واحد لالين هكذا اللي تبان مارون. فوالا هذيك هي. عندنا لو ماسك دو غروسيس وين يكونوا عندنا دي تاش دو كولور فونسي كيما فوالا التصويرات تاعهم. اي هذه فوالا هذه نسمو وريتها لكم سي لاكيمولاسيون ديال لا بوسيير. فوالا لا بوسيير سي anthracose هذيك. فوالا هذه سي l'hématochromatose c'est l'accumulation ديال لو فير كيما كنتو تشوفوا. et voilà هادو هما les tâches de couleur foncée chez la femme enceinte. voilà l'exposition au soleil هذه اوتوماتيكمون قد ما عرضنا للشمس كتر قد ما نولو كحاج كتر. عندنا une hypopigmentation généralisée تاني ou localisée. généralisée c'est l'albinisme كيما هادوك العباد اللي كيشوفوا شعرهم بلون عينيهم ما يتغلقوش بزاف عينيهم يروحوا الغوج يعني وعينيهم يجوا صغيورين هكذا. دونك فوالا هادوك هما c'est une maladie héréditaire transmission autosomal récessive portant sur la peau les fenêtres et le riz etc. les yeux rouges. Et c'est une enzymopathie donc c'est l'absence de la tyrosinase parce que la mélanine. bon on a une tyrosine ça a une réaction باش تولي mélanine. bon une réaction c'est une réaction en deux réactions voilà mais l'enzyme principale c'est le tyrosinase. voilà
tyrosinase, c'est le tyrosinase. Il faut transformer la tyrosine en mélanine. Donc voilà, qui met هذاك l'enzyme automatiquement l'action مش حتصرى et automatiquement le mélanine ماشي يكون عندي. Et هنايا راح يكون un épo sécrétion lipopigmentation. Voilà. Ou localisé حيكونوا les cicatrices cutanées. متى واحد يكون يديروا الاوبيراسيون كامله يدير خيط في هذيك البلاصه تلقاوها بلونش وما راحش تدي لا كولور ميم كون نعرضوها للسميشه ولا. فوالا لي ليبوبيغمون اللي هضرنا عليهم ديجا في لي تروبل ديال لي ليبيد لي ليبوفوشين سي دي بيغمون بران. فوالا راح يجوا مع ديغراداسيون ديال ماتيريال ليبوفاجيك et c'est donc on a les cellules nerveuses, épiderme, ovaire, etc. حيكون en formation des granules comme vous voyez ici brun, voilà, irrégulier. Coloration par et sinon après inclusion en paraffine. Donc voilà le dernier diapo. On va attaquer tout de suite les troubles de métabolisme des protéines. Donc le dernier chapitre c'est les troubles des métabolismes des protéines. Donc on a le plan de ce chapitre fait ثلاثة. On a les troubles métaboliques des protéines, on a des purines, la goutte هذه la partie عندها بلاصتها في la matrice extracellulaire, في la pathologie de la matrice extracellulaire. Donc تروحوا شوفوا هذيك لا فيديو في la fin تاع لو كور كاين هذه شرحتها وين كاين لي كريستو l'acide urique. Et عندنا les troubles métaboliques des acides aminés. حنبداو بلي بروتيين واول حاجه سي l'amylose اللي هي المعروفه بزاف. C'est le terme regroupement des états pathologiques variés au cours desquels se dépose dans les tissus interstitiels une substance amyloïde. Donc la substance amyloïde c'est une substance anormale ou c'est une substance qui confie les états pathologiques les espaces intercellulaires et se forment des dépôts. Donc les dépôts sont soit localisés soit diffus. Donc localisés dans certains organes, surtout le rein, le foie, etc. Ou bien diffuses dans plusieurs tissus. Voilà. La symptomatologie dépend de l'importance au siège du dépôt, c'est tout à fait normal. Donc les symptômes يختلفوا على حسب l'importance يعني شحال la quantité وتانيك وين جاي. C'est tout à fait normal. Donc إذا كان في le rein ما حيعطينا insuffisance rénale par exemple لا في le foie حيعطينا حاجة واحدة أخرى etc. Donc على حسب localisation et على حسب la quantité. Voilà. Définition, c'est une substance de nature protéique qui marque comme la glycoprotéine pathologique, endogène de composition chimique, etc. Donc, وين يكون يعني شنو هي الحاجة اللي commun entre ces substances. عندنا l'aspect ايزونوفيل les affinités هادوما العفايس. Donc on va voir علاش هادوما كاينين فيها. Donc chaque substance amyloïde est caractérisée par la protéine fibrillaire qui l'enveloppe. Donc chaque amyloïde donc chaque substance amyloïde تتكون بروتين فيبريلير اللي هي راح تحدد وشنو هذاك النوع تاعها. وكاين دي زوتر سبستانس اللي يكونوا كومون انتر كامل لي سبستانس اميلويد. Voilà. Donc c'est des maladies, c'est des pathologies rares, fait partie des nombreuses pathologies. On a environ de 15 types de substances, mais ما نقراوهمش كامل الحمد لله يعني. مي شغل كاين اللي يكونوا بزاف اللي هما اللي راح نركزوا عليهم. فوالا دياغنوستي بلوس ليستولوجي. دونك هذه اللي تحدد لنا وشنو هي لا ناتور ديال هاد لي ديبو لي كارactéristiques morphologiques les affinités les conséquences tissulaires etc. Et voilà. Donc composition de la substance amyloïde كما قلت لكم عندها الحاجه اللي بزاف اللي هي لي بروتيين فيبريلير. دونك هما اللي راح يحددوا لنا وشنو هو لو تيب ديال هذه لا سبستانس. دونك كما كتشوفوا هنايا 90% كومبلي من لا سبستانس اميلويد تكون من لي بروتيين فيبريلير. اي عندنا 10% اللي قعدت سوا تكون انتر composant P, les glycoaminoglycans, les apolipoprotéines E, les inhibiteurs des protéases. Donc les inhibiteurs de protéases باش ما يخلوش la dégradation ديال هاد la substance.
فوالا. دونك هنايا وين حتصرا فريمون لاكيميلاسيون مادام ما كاش لي ديغرادي هادي لا سوبستانس. فوالا. دونك اول حاجه لي فيبريلار، دونك لا ستركتور دي فيبريلار. دونك كما كنتو تشوفوا ما بيش كيف هاد لا فوتو ماهيش تبان فريمون بيان، مي بون سي فورم ديال ريتيكولين اش. دونك سي دي ريتيكولين اشيفتري مي نو اناتوموزي، دونك يكونوا هكا كيبانوا بعثرين مي بصح ماهمش لاصقين مع بعضهم. دونك كيما قال لهم يشبهوا لانيبي زعما كيما نحكموا لي زيبانغل اللي نديروا في الخمارات ونرموهم في الارض. وكتشوفوا هذاك التشابك تاعهم هو ماهوش واحد الايبانغ ماهو لاصق فيه ايبانغل، مي بصح هذاك لو فورم يكون انشيفتري. فوالا. Et voilà, une fois déposé, il personne dans les organes en résistance raison des résistances accrues à la protéolyse. Donc voilà, ou had l'afsan les la disposition ديالهم en feuillet bêta placé. فوالا هذا اللي قالهم قبيله. وشنو هي يعني الحاجه اللي تميز هاد لاميلويد؟ فوالا لاميلويد. وهذه العفسه اللي تخلي انه هادو ما لي سبستانس راح تكون عندهم اون ريزيستانس على لي بروتيوليز. دونك باش تصرا لا ديغراداسيون بروتييك ديالهم ومنها راح تصرا لاكيمولاسيون ديالها. فوالا. Et voilà, affinité au rouge Conro. Donc on va aller voir où chez le rouge Conro, c'est une coloration pour ces fibrilles. Voilà, des propriétés optiques. Formation des fibrilles, donc ils circulent à partir des précurseurs protéiques, protéines normales ou anormales. Donc normale, donc هذيك لا بروتين نورمال وين تكون يعني كاينه مي بصح في حدود معقوله. دونك يكون ان اكسي يكون عندنا حاله باثولوجيك. فوالا. ولا بروتين انورمال سواء تكون ميوتاسيون جينيتيك حتى تعطينا اون بروتين ماشي نورمال، دي زاتانت اكيز، دي انومالي دو ستركتور. هادي دي زيجي. دونك اون فا لي فوار في الانواع تاع لي زاميلوز نلقاو هاد النوع. ومن بعد وثاني la protéolyse incomplète des précurseurs induit la formation des fractions. donc كيما تصراش لا بروتيوليز ديال هذوك لي بروتين بيان راح تشكل لنا دي. دونك هذوك لي بروكورسور راح يقعدوا هكذاك وراح منهم راح يتشكلوا لنا لي فراغمون بروتييك اللي يشكلوا لنا لي فيبرين ديال l'amyloïde. Voilà. Donc comme vous voyez ici, donc voilà, protéolyse incomplète, donc pour les protéines précurseurs, que ce soit les protéines anormales ou les protéines normales ont des quantités bzaf. Et les fibrines, ou les fibrines ils vont s'associer avec les protéines les communs. Donc le composant P, les glycoaminoglycanes, etc. وهمنا راح يشكلوا لنا les amyloïdes اللي حيديروا لنا sous forme d'un dépôt. Et voilà. Donc le composant P commun à toutes les amyloïdes, donc حيكون في كامل les amyloïdes, c'est un glycoprotéine produit par les hépatocytes et forme de sous-unité, etc. Donc هما اللي راح vont se lier مع les fibrines كما قلنا نقولوا. identique à une glycoprotéine sérique. Donc راح يشبهوا les glycoprotéines sériques les ont synthétisées déjà par les hépatocytes. Donc نقدروا نتعرفوا عليهم par une technique immunohistologique par vers des anticorps anticomposants. معناتها نديرو des anticorps anti هادوما les composants en plus les autres composants اللي هضرنا عليهم. Et voilà, les glycoaminoglycanes sont responsables à la coloration. Donc ils vont faciliter la liaison entre les fibrines et la substance et le composant P. Et les apolipoprotéines eux ils connaissent dans la plupart des amyloses fait d'autres amyloses et ils ont synthétisé dans le cerveau en plus le AEF. Voilà. Et les composants sont non fibrillaires. Voilà.
Donc l'étude anatomo-pathologique, donc à l'état macroscopique, généralement qui تكون حاجة خفيفة ما راحش يعطينا des anomalies, mais qui تكون importante حتعطينا أول حاجة اللي نشوفوها c'est l'hypertrophie, c'est le volume augmenté des organes, voilà, et plus la coloration plus pâle, donc حيبانو شوية شاهبين في la couleur تاعهم على الحالة العادية. Donc le foie et le rein. Donc foie et rein كيما كتشوفوا هنايا في لا فوتو et même la rate la coloration تاعها راهيك شابه شويه. هنا les dépôts amyloïdes dans la langue يعطونا une macroglossie كيما كتشوفوا la couleur تاعهم كيفاش ولات. Et هنايا les dépôts sous-cutanés entraînent la formation des masses blanches très caractéristiques. هايليك et هادوما هنايا من البرا. هنايا au niveau du rein les organes اللي يكونوا فيهم هكذا حيعطونهم un aspect séreux et une consistance ferme. Donc l'aspect séreux وين حيكون عندهم la couleur comme vous voyez ici. Donc حنا ما نعرفوش لو rein هكذا كما كتشوفوا رايح le blanc jaune هذاك. Et voilà. عندنا microscopiquement présente des caractéristiques spécifiques. Les dépôts sont extracellulaires كما قلت لكم ما يقعدوش داخل la cellule dans les structures vasculaires et dans le tissu conjonctif interstitiel de parenchyme et des organes, etc. Il étouffe. Donc il étouffe progressivement les structures normales. Donc راح يبدل la structure normale automatiquement على les dépôts اي حاجه تزيد تحتشوه البلاصه اللي تكون فيها. Donc au microscope optique عندنا حنشوفهم comme des dépôts amorphes, homogènes, etc. sont colorés en rose. Et la coloration de rouge كونرو هذا اللي حضرنا عليه دوكا. Donc نروحو directement à voilà. Donc voilà le rouge qu'on اللي كنا نهضروا عليه c'est une coloration وين راح تتبدل la couleur تاعو على حسب la lumière. Donc la lumière transmise راح يتلونوا par les rouges bruns, donc par rouge brun autour des parois vasculaires comme vous voyez ici et dans les glomérules. Et هنايا dans les glomérules. Et la deuxième c'est la lumière polarisée اللي حيتلون لنا en jaune verte. Donc en jaune vert, donc aux formes كيما كنا نهضروا pour les glomérules. Et voilà. هذا هو اللي يخلي هذيك الكاركتيرستيك اوبتيك اللي هضرنا عليها قبيله en biophysique. Voilà. واش قالوا تانيك هنايا لو thioflavine. Donc fluorescence تانيك هايليك en lumière ultraviolet comme vous voyez ici. Voilà كيفاش راهيك مصوره هنايا. Donc هذه هي. عندنا aussi هنايا قالك au microscope électrique كيفاش حيبانو comme des fibrines linéaires de diamètre de longueur variée en cristallographie configuration bêta plissée كيما قلت نهضر من قبيله. la configuration bêta plissée اللي تخلي هذاك الكاركتيرستيك تاع la résistance en protéolyse. Voilà. Bon, je m'excuse. Donc عندنا deux autres techniques l'immunohistochimique et plus l'immunofluorescence. Voilà. Donc on passe à les formes anatocliniques des amyloses. Donc هنا راح ندخلوا شكون هما les amyloses يعني شنو هي الكلاسيفيكاسيون اللي عندنا هنايا قالك كيفاش يعني حتى قسموهم بهذا التقسيم. Voilà. Cette classification est basée sur 3 critères. Donc critère الاول est-ce que c'est héréditaire ou la acquise. Donc est-ce que le problème راهوك في la protéine معناتها la protéine c'est anormal. Acquise وين la protéine تكون normale mais حيكون surcharge. Voilà. عندنا deuxième c'est critère diffus ou localisé donc على حسب وين تكون. Et le troisième c'est la nature chimique biochimique ديال les substances اللي تكون فيها. قلنا la substance la nature chimique شكون يحددها اللي تحددها la protéine fibrillaire. Voilà. هاي ليك لا علاش سموا فوالا هاي لا nomenclature des protéines كيفاش تسمى.
المهم les principales protéines responsables d'amylose systémique. Donc عندنا systémique c'est هي diffus, c'est la même chose, donc diffus ou les systémiques, ou le deuxième type c'est localisé. Donc les protéines AL, c'est des défets des chaînes lourdes et légères des immunoglobulines. هذا واش كنت نهضر لكم قبيله كي هضرنا على لي كي درنا au début de cours. Donc قلنا باللي il y a des dérivés وين تصرا لا surcharge ديال les immunoglobulines يكونوا بزاف حيث dériver شويه منهم des chaînes lourdes et légères, وهذوك les protéines هما اللي راح يكونوا des protéines fibrillaires وراح يشكلوا لنا amyloïde. Voilà, substance amyloïde. Les protéines AA, c'est dérivé d'une substance sérique lipoprotéique, donc synthétisée par le foie. Donc l'état l'état d'inflammation, l'état d'inflammation ou là des maladies infectieuses, وين راح تكون la production ديال les cytokines كاينه les cytokines pro-inflammatoires. Donc les cytokines pro-inflammatoires qui on va influencer على le foie for a long time. Donc هنايا هو راح يقعد يسينثيزي هذا le précurseur sérique lipoprotéique et اللي يجي منهم les protéines AA, et voilà هما يحسكلوا لنا تانيك une substance amyloïde. Voilà. عندنا des mutations, c'est le transporteur. Donc le transtérine, c'est le transporteur de la vitamine A اللي راح يتبدل منه. C'est une mutation, le gène codant c'est une mutation, et حتجينا une amylose تاني héréditaire. Voilà, la bêta 2 microglobuline consiste les débuts amyloïdes des patients hémodialysés. Donc l'hémodialyse تانيك for a long time, يعني prolongée. Les for a long time هذه مفهمش علاش نصبح نعاود فيها, mais bon, donc pour long time, voilà, اللي راح يتشكل لنا هذه la bêta 2 microglobuline. عندنا la protéine A consiste les fibrines de la substance amyloïde dans la maladie d'Alzheimer. Donc la protéine, la vitamine. Donc la protéine اللي راح تكون شكلها au niveau des neurones, et l'accumulation تاعو اللي راح دير لنا l'accumulation de la substance amyloïde اللي راح دير لنا la maladie d'Alzheimer, ولا اللي تكون في la maladie d'Alzheimer, pardon. Donc voilà les protéines, les précurseurs et les formes cliniques. Donc هاد le tableau je pense هو اللي يتحفظ, et surtout على هادوما les 5 premiers. ركزوا بزاف على les 5 premiers. هنايا راهم هضروا عليهم en détail, وين نقسموا les amyloses amyloses systémiques معناتها هما اللي sont diffus, et les amyloses localisées. Donc حنايا لازم نعرفوا غير هادو باسكو الاخرين سينا نفهموهم à peu près. Donc les amyloses AL اللي كنا نهضروا عليهم اللي يجوا les syndromes lympho plasmocytaires واش معناتها هنايا وين لي مالادي وين يكون لا راح يكونوا بزاف لي بلازموسيت. دونك كي يكونوا بزاف لي بلازموسيت اوتوماتيكمون راح يكون بزاف لا فورماسيون ديال لي اي جي, اي منها اللي راح ترى هاديه لاميلوز ال. فوالا راح يكون سورتو دون لو كور, ومنها راح يروح vers les cellules les tissus اللي يكونوا richement vascularisés كيما le rein et le foie, la langue et sous-cutanée. Voilà, l'amylose AA. Donc l'amylose AA قلنا c'est les inflammations chroniques ou les maladies infectieuses. على جال l'influence تاع les cytokines pro-inflammatoires على le foie يقعد ينسكن لنا بزاف البروتين, ما بيش راني نعاود فيهم, مي بصح باش تشفاو اكثر. المهم هذا راح ياثر على le foie, le rein et la rate va être la splénomégalie, l'insuffisance rénale au niveau du rein, et aussi parce que les dépôts يكونوا capillaires. Donc هنايا راح ما يخلوناش le débit يجوز bien, ومنها ما راحش يصير une insuffisance rénale fonctionnelle. Voilà. Le foie atteint de la paroi des vaisseaux qui marque c'est généralement les vaisseaux. Et l'amylose AH, c'est l'hémodialyse, comme c'est l'hémodialyse, donc prolongée, ou une bzaf.
et aussi هنايا كاين une insuffisance rénale ou localisation ديالهم بزاف حتكون osteo articulaire معناتها في les os et les os et les articules. Voilà. L'amylose familière héréditaire اللي كنا نهضروا عليها سي راح توشي لي ترونسبورتور ديال لا فيتامين A راح تصالو ميوطاسيون تاع هذيك لو جين ريسبونسابل على سيكريسيون ديال لا ترونستيرتين. فوالا ومنها راح يتشكل لنا حاجه جديده اسمها ATTR anormal وهو منها راح يديروا لنا دي ديبو دون لي نير بيريفيريك دونك حيصير لنا اون نيوروباثي. Voilà. Responsable à des amyloses stériques, systémiques et le cœur tannique. Donc, هنايا les amyloses localisées. Donc, si تحفظوا ماشي تحفظوا شغل تشفاو على كل وحده وشنو هي و à peu près وين تكون. Voilà, يعني le plus important وين تكون وهذا مكان. Voilà. Et tannique حاجه واحده اخرى importante c'est ya localisé ya diffuse. Voilà, systémique. Les amyloses cérébrales de maladie d'Alzheimer هما اللي معروفين بزاف. l'amylose à protéine A bêta donc responsable de la plaque sénile et angiopathie. Donc même les vaisseaux راح يتقاسوا هنايا. On trouve également dans la trisomie 21. donc راح تكون هذه l'amylose dans deux pathologies, donc la maladie d'Alzheimer et la trisomie 21. Voilà. Donc comme vous voyez ici, c'est par coloration. Voilà. Ou là non, les anticorps anti-bêta. C'est la technique histochimique. Voilà, histochimique. Donc voilà qui m'a fait les dépôts de la protéine. Amylose pseudotumorale, amylose cutanée, l'astroma amyloïde. Donc l'astroma amyloïde contre les états de cancer, la tumeur. Voilà. Le diagnostic de l'amylose. Donc le diagnostic peut être envisagé en présence de signes cliniques. Donc à partir des signes cliniques, nous pouvons نشوفوا كيفاش نديروا le diagnostic. عندنا اول حاجه لازم نديروها يعني هاد لو دياغنوستيك كيفاش يمشي على لاسبي هيستولوجيك، على البلاصه اللي يكون فيها لا سبستانس اي لي تيباج ديال لاميلوز، باسكو قلنا في لا فورم ما راحش يتبدل فريمون بزاف ابار كيكون حاله برولونجي يحصلنا ديك لا كولور بال اكسيتيرا. دونك quel organe pardon on va prendre une biopsie. Donc dans l'amylose localisée راح يبينا نروحو directement ندو هذاك une biopsie من l'organe ولا من التيسو. d'accord voilà. et قال لكم نديرو هنايا le PPF هنايا باش نحبسوا le risque d'hémorragie dans les formes systémiques. donc biopsie gingivale, rectale, les glandes salivaires accessoires. donc هنايا على حسب اذا هنا كي تكون لوكاليزي ندو يا من rectal او rectal profonde وين نلحقوا l'intestin ou bien les glandes salivaires accessoires كيما عليها هيك باينه في التصويره. et j'ai assisté à biopsie des glandes salivaires حاله باينه مش حينحولوا les glandes principales. Les typages en coupe de périphérie, de paraffine, pardon, coupe de paraffine par la coloration rouge Conroe. عندنا immunohistochimique وين هنايا la composition معناتها نروحو نديرو انتي هذيك الحاجه اللي انتي كور انتي هذيك الحاجه اللي رانا نحوسو عليها. داكوغ هنايا باش نعرفو لو تيب ديال لاميلوز. فوالا. et هنايا pour le rouge Conroe généralement pour localiser l'amylose hein. ومن بعد immunofluorescence donc هنايا par les EG et les SAA. voilà l'amylose rénale donc هنا en évidence de la chaîne légère lambda. donc la coloration. les fibrinoïdes. donc les fibrinoïdes هو نوع واحد اخر من l'accumulation ماشي نوع واحد اخر من les troubles métaboliques des protéines.
دونك لا فيبرينويد شفناها ديجا في باثولوجي ديال ماتريس اكسترا سيلولار، دونك ما راحش نعاودها كومبلي، تقدروا تروحوا تشوفوها تما. اي باش تشوفوا تانيك حاجه باللي فلانابات ماشي طويله، مي لي بروف يزيدوا يعاودوا لي زانفورماسيون بزاف. دونك قادرين هاد لابارتي ما يعاودوهاش ولا يديروها ينحوها من لابارتي دو باثولوجي ديال ماتريس اكسترا سيلولار. دونك اسيو تقراو لي كور تاعكم بالترتيب، ابخي راح تلقاو بلي كاين حوايج بزاف يتشابهوا وحوايج يعاونوكم باش تشفاو على حاجات واحد اخرى. دونك هاد لا سبستانس راح تشبه في لا فيبرين او ميكروسكوب اي سبستانس فيلامونتوز او هوموجين ناناني. دونك هنايا حوينا راح تبين لنا اون اكسترافاسيون دي بروتيين بلازماتيك. دونك راح يروحوا لي بروتيين دون لي باروا فاسكولار اي la matrice extracellulaire, surtout le tissu conjonctif. Voilà. Les caractéristiques, peu de traduction, mais je vais macroscopiquement. Fortement déjà les colorations. L'aspect fibrillaire. L'aspect fibrillaire est légèrement donc les caractéristiques هذوما اللي يهمونا vraiment. Donc la topographie راح يكون عندنا un dépôt voilà كما قلت لكم في التيسيو كونجونكتيف و paroi vasculaire. les mécanismes هنايا راح يكون سوا كيفاش نقولوا راح يمبيشي voilà non شي يمبيشي راح يبروفوكي voilà راح يبروفوكي système immunitaire contre ou bien là. Et extravasation, c'est des dépôts des protéines plasmatiques non spécifiques. Donc, ما يهمناش نوع تاع la protéine plasmatique اللي راح stocker في les dépôts. Voilà. Les fibrinoïdes avec complexe humain, donc هنايا راح عندها une réaction inflammatoire contreها. Donc, اللي لازم نشوفوا عليها بدا c'est la fibrinoïde vasculaire et راكم تشوفوا هنايا كيما تشوفوا هنا في الأطراف c'est une nécrose fibrinoïde. Voilà, هذا ما كان. هادو ما تاني هضرنا عليهم لا dernière fois, on va pas répéter. et دوكا نروحو دونك لي تروبل ديال لي بورين تاني هضرنا عليهم في لا غوت. سي دي كريستو اون اسيد اوريك وين حيديروا لنا une douleur في لي articulations. Voilà. عندنا لي ليزيون الاخرين لي تروبل الاخرانيين سي تاع لي اسيد اميني et ونكملوا ان شاء الله. دونك عندنا الاولانيه سي لا سيستينوز. سي لا سيستينوز كيما كتشوفوا اي حاجه تخلص اوز مع الاخر سي لاكيمولاسيون. دونك سي ان تروبل دو فونكسيونمون تاع لي ليزوزوم. دونك اوتوماتيكمون وين ما حيكون لا ديغراداسيون ديال au niveau des lysosomes وين حيصلنا des formations des cristaux intracellulaires وين les cystéines راح يكونوا former des cristaux داخل la cellule. Ils sont facilement identifiables car ils se déposent au niveau donc نلقاوهم في la cornée et la conjonctive بزاف. plusieurs formes عندهم plusieurs formes plus graves s'accompagne des troubles de la fonction rénale avec le syndrome de donc on a avec le syndrome de Fanconi c'est وين حيكون مرتبط مع les troubles de la fonction rénale. عندنا une polyurie par exemple. Et le dernier c'est le Crohn's, voilà. Donc fréquent chez les sujets âgés, caractérisé par la noircissement spontané des urines en présence d'oxygène. Cette réaction caractérise un déficit de tyrosine, donc un déficit de tyrosine اللي راح يروح مع لي زورين ويعطينا هذيك لا كولور نوار ديال لي زورين. وهنايا علاش باسكو ما عندناش اون انزيم كي فا تنحي لنا هذا لو ديريف. فوالا. ومن بعد il peut s'accumuler تانيك en particulier dans le cartilage. donc le cartilage وين حيعطيلو une teinte brun sombre. donc même la coloration ديال le cartilage راح تتبدل. et هاد العفسه راح تعطينا une arthrite. C'est l'inflammation des articulations. Voilà, هذه هي. دونك لحقنا لا فان تاع لو كور. جيسبر كو يكون فاتكم شويه على بالي بهاد لا بارتي الاخرانيه تاع لي بروتين شويه كومبليكي مي بون اسيو تفهموا لي برينسيپ يعني الحاجات اللي مهمين اكثر ماشي هادوما الاخرانيين كيما اللي درناهم كيما هادي وهادي وكاع. اشوفوا لي برينسيپو حاجات كيما لاميلوز واش معناتها لا كومبوزيسيون ديالو الانواع تاعو. فوالا هذه هي.
اي ان شاء الله كي نحلوا لي كسيام نشوفوا شنو هما الحاجات اللي يطيحوا اكثر واكثر باسكو بيرسونيلمون انا مازال ما حليتش لي كسيام. اي فوالا بون كوراج، نتلاقاو في لو كور الجاي.